Biblical ba ang paghandom sa mga patay? Kini ang atong tukiyon sa 1 Minute Apologetics. Gihandom sa atong simbahan karon ang kalag-kalag. Apan dunay mga moingon nga posible dili kini tinuod. Kubikan kay sama lang kana sa dula-dula o pusil-pusil o balay-balay. Di matod pa tinuod nga kasaulugan. Apan di ta malimot nga bisan sa tong parte sa lawas adunay tinuod nga gibalik-balik pagsulti sama na lang sa tong kasing-kasing. Ug na sa tong kasing-kasing ato magkaigsunan nga patay busa ato kining handomon karong adlaw. Bisan gani sa walang kasulatan nagsulti man diya sa Sirach kapitulo 7 bersikulo 33 pagmanggihatagon sa mga buhi ug ayaw kalimot paghandom sa nangamatay. Ug sa bag-ong tugon kung akong basahon kining Biblia nga Bag-ong Testamento nga nagkanayon sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 7 nga nagkanayon, isipin niyo ang mga dati ninyong leaders na nagsabi sa inyo ng mensahe sa Dios. Isipin niyo kung paano sila namuhay at namatay. Klaro, na ang paghandom sa mga matay. Unya, anong magasto man? Ano doon na may mga ginagmay nga mga obligasyon sa simbahan. Di ta malimot nga bisan og wa ta gasaulog nining adlaw matag santos nga misa atong gihandom ang mga nangamatay diha sa sakramento sa misa. Ug di ta nato na ikasubo gumikan kay bisan pa si San Pablo nagkanayon sa 2 Corinto kapitulo 12 bersikulo 15 sigon pa. Apan ikakalipay ko nga ako magagasto o pagagastuhon alang sa inyong mga kalag. May adlaw o mayong pagsaulog.